أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، سلف صالحین، فقہاء دین، علماء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، میرے اور تواڈے واسطے اس نالوں زیادہ بڑھ کے خوشی دا مقام کی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساری زندگی دے اندر، صحت دے اندر، آزادی دے اندر، خیریت اور امن دے اندر پھر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ الحمدللہ آ رہا ہے، بلکہ آ پہنچے ہے۔ انشاءاللہ اسی رمضان المبارک دے روزے رکھن والے ہیں۔ کسی بھی مومن واسطے اید نالوں زیادہ خوشی نہیں ہو سکتی کہ او دی زندگی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، کیونکہ اس رمضان المبارک دے مہینے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے واسطے اور اپنے بندیاں واسطے جو کچھ کر سکتے نے، رب العالمین نے اس نالوں زیادہ بڑھ کے رحمتاں اور برکتاں اور بخششاں اور جنتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک دا مہینہ شہر الرحمہ، شہر البرکہ، شہر الجنہ، شہر الخیر، شہر النور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جنت، رحمت، بخشش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہر القربہ، اللہ تعالیٰ دی قربت دا مہینہ، تو مقام خوشی بھی ہے اور میں سمجھنا مقام شکر بھی ہے کہ الحمدللہ امن خیریت اسی کاروبار اندر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعائیں کرو کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس، اس عظیم مہمان دی اللہ پاک سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس تفصیل دا تانوں میرے نالوں بھی زیادہ علم ہے کہ رمضان المبارک دے فضائل بہت زیادہ نے، رمضان المبارک دے مناقب بہت زیادہ نے، لیکن یہ نال رمضان المبارک دا معاملہ حساس بھی بڑا ہے،
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਤ ਕਰ ਦੇ, ਮਕਸਦ ਆਮਦ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਤ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਸਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਈਦ ਹੈ। اللہ پاک دے حضور میں بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اس وعید تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تسی ساتھی بڑی مبارکباد دے مستحق ہو، کیونکہ اتنے جڑا بھی ساتھی پہنچیا ہے بڑے ہی اہتمام نال، اور کچھ موسم دی خرابی بھی، اور ایک تھوڑی جی کئی دوستانو خواتین نو غلط فہمی بھی ہو گئی ہے، وہ الائیڈ ہاسپٹل الائیڈ کلونی وال ٹر گئے، شاید وہ اشتہار تے سمندری روڈ مینشن نہیں سی۔ تو باہر صورت اللہ پاک انہوں نے بھی نیت دا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ بس دعائے کرو کہ اللہ پاک سانو اخلاص نال ساریاں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ویکھو نا ادھے نالوں بڑی تے کوئی وعید نہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آئے، بڑی حدیث معروف تسی سنی ہے کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا جہدی زندگی اندر رمضان آیا اور وہ اللہ پاک دے کولوں بخشش دا خزانہ نہ لے سکے۔ تو بد دعا کرنے والے جبریل فرشتیاں دے سردار نے، اور آمین کہن والے نبیاں دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو باہر صورت رمضان المبارک دے اندر کرنے والے انشاءاللہ 2-3 بڑے اہم کم میں تواڈے سامنے بیان کرنے نے۔ یہ تو کوئی شک نہیں کہ تسی انشاءاللہ تراویح پڑھنی ہے، کی خیال ہے جی؟ انشاءاللہ پورا رمضان انشاءاللہ تسی تراویح پڑھنی ہے، پورا رمضان انشاءاللہ تسی روزے رکھنے نے۔ ایدے بھی کوئی شک نہیں، تمہیں بہت زیادہ پتہ ہے کہ رمضان المبارک، رمضان ماہ قرآن، یہ دے اندر زیادہ تو زیادہ ناظرہ پڑھو۔ ادھر دیکھو، زیادہ تو زیادہ ناظرہ پڑھو۔ اپنے بچیاں دے انعام مقرر کر دیو کہ جڑا 2 دفعہ قرآن مکمل کرے گا، 3 دفعہ مکمل کرے گا، وہ دی عیدی اندر اضافہ، وہ دی خوشی اندر اضافہ۔ بچیاں نو تھوڑا جا حوصلہ اور تھوڑی جی خوشی اور تھوڑا جا انعام مل جائے نا، پھر وہ نیکی چ ماشاءاللہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام دی سنت ہے، بچے ہوندے نے تو انہوں نے اس طرح دی ترغیب بھی بہت زیادہ دیا کرو۔ میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈیاں بچیاں نو، سانو، ساڈیاں خواتین نو گھراں چ زیادہ تو زیادہ قرآن کھول کے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اس گلوں نہ دل تھوڑا کریا کرو کہ اسی حافظ قرآن نہیں۔ میں بعض صحیح حدیثاں پڑھیاں نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا قرآن کھول کے، مصحف کھول کے اتوں وے کے پڑھدا ہے نا، منہ زبانی پڑھن والے حافظ قرآن نالوں اللہ پاک انہوں زیادہ ثواب عطا فرماندے۔ یہ تقوی دا مول ہے، خشیت دا مول ہے، اور محبت دا مول ہے، اور مصحف نو ویکھنا بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے، اکھاں دا بہت بڑا نور ہے۔ تو باہر صورت میں استقبال رمضان دے حوالے دے نال کہ ماشاءاللہ کوئی ادھا دن جڑا باقی ہے، سانو یہ آن تو پہلے کی کر لینا چاہیے، اور بالخصوص اسی رمضان چ کی کرنا ہے۔ لو ہن میں بلا تاخیر اپنی بات دا آغاز کرنا، ذرا 2 سونیاں جیاں دعاواں کر کے انشاءاللہ گل شروع کر لینے ہاں۔ جتنے مرد و خواتین تشریف لے آئے ہو اور جتنے یوٹیوب تے سنو، اللہ پاک تانوں ایسے رمضان اندر، رمضان المبارک دے اللہ عمر نصیب فرمائے۔ تو انہوں پتہ نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہیں رمضان دے اندر عمرہ کیتا وہ انجی سمجھے جیویں انہیں میرے نال حج کیتا۔ وہ ایک بی بی سی نا، وہ نبی علیہ السلام نال حج تے نہیں سی گئی، تے نبی علیہ السلام واپس آئے قاری صاحب، تے آپ نے فرمایا کرما والیے تو کیوں پیچھے رہ گئی ہیں؟ انہیں آخیا اللہ دے نبی علیہ السلام جی میرے کو نہ سواری نہیں سی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اینے کے وسائل دے دے کہ اللہ سانو بار بار مکے مدینے جان دی توفیق عطا فرمائے۔ سواری نہیں سی ہے چاہ نے میں چل پھر انج کریں رمضان چ نا عمرہ ضرور کر لیں، میرے نہ حاجتے تے نہیں نہ گئی، جڑا رمضان اندر عمرہ کر لے انج ہی ہے جویں انہیں میرے نال بیت اللہ دا حج کر لیا۔ اے بڑے بڑے شرف والی گل جے، بھاویں 3 دن واسطے جاؤ، 2.5 گھنٹے تے ماشاءاللہ عمرہ ہو جاندا ہے۔ 1.5 دن مکے رہو، 2 دن مدینے رہو، تو بسم اللہ پڑھ کے واپس آ جاؤ۔ جی اللہ نے وسائل دیتے نے، ضروری نہیں ہوں کہ 15 دن ہی رہنا ہے، زیادہ تو زیادہ میکسیمم 2, 2.5, 3 دن ماشاءاللہ بندہ مکے مدینے عبادت کر لینا ہے۔ محبت نہ آمین کہنا، اللہ سانو یہ گھڑیاں نصیب فرما دے۔ تو باہر صورت جی استقبال رمضان دے حوالے دے نال رمضان آن تو پہلے یا شروع جڑے کرنے والے کام نے نا، ایک تے نا عزم بالجزم کرو، عزم راسخ کرو کہ رمضان المبارک دے اندر نا حاجی صاحب جی وقت ضائع نہیں کرنا۔
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਜ਼ਹਬੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਬਾ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਏ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ YouTube, WhatsApp, Facebook। बड़े बड़े समझदार लोग 2-2 घंटे WhatsApp, 2.5 घंटे YouTube, Facebook विंदे रहंदे ने। मैं तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के कहना कि रमजान अंदर अपना मोबाइल कंट्रोल करो। देखो जिहड़े लोग इन्नी दूर इत्थे आए हो, तुहाडे अंदर कोई ईमान है, तुहाडे अंदर कोई जज्बा है। और इन्हां गल्लां नूं अगे बच्चियां च बयान करो, बच्चियां च बयान करो। तुहाडी रमजान दी रूहानीयत नूं सब नालों ज्यादा डिस्टर्ब इस मोबाइल ने करना है। यह सहूलत बहुत बड़ी लानत बन गई है, यह सहूलत बहुत बड़ी जहमत और बहुत बड़ी नौसत बन गई है। इस सहूलत ने साडी इबादत दी लज्जत भी खो लई है, घरां दी मुहब्बत भी खो लई है और अजीबो गरीब सिलसिले बन गए ने। तो वक्त नहीं जाए करना, ये सब नालों पहले अज़म करो। और मैं वैसे तुहानू एक मशवरा देंगा, भाई साहब मेरे अल वेखियो, लम्मियां हयातियां पाओ धियां पुत्रां ते अल्लाह तुहाडियां खुशियां सलामत रखे। लेकिन मेरा तरला समझ लियो, मेरे बड़े दोस्त, मेरे बड़े प्यारे, मेरे बड़े रिश्तेदार कि जिन्हां दे बारे रासिक साहब मैं तसव्वुर भी नहीं सा कर सकदा, अल्लाह दी कसम वो भी फौत हो गए ने। उन्हां नूं रमजान नहीं नसीब होया, बल्कि हुण मैनूं चिट आई है 15-20 साल तो मेरे मगर मुस्तकिल जुमा पढ़ने वाले कारी अब्दुल रशीद साहब आओ भी एक अद्धा कल, बल्कि कल मैनू पता लेट चलिया उन्हां दा, वरना जनाजा मैं खुद पढ़ांदा, वो भी फौत हो गए ने। तो मेरा तरला समझो कि ए रमजान इस तरह गुजारे हो कि शायद मैनू अगली दफा रमजान नहीं मिलना। सारियां कमियां कुताइयां क्लीयर करो। जिवें भट्ठी च बंदा सोने नू पा के उहदा जंगाल लांदा है ना, और सारी गर्दो गुबार उतारदा, अपनी गर्दो गुबार उतारो और बिल यकीन कि यह जिंदगी दा आखिरी रमजान है। फिर वेखियो तुहानू अल्लाह दे प्यार च भुखिया रहने दा किन्ना मजा आंदा, अल्लाह दे प्यार च प्यासिया रहने दा किन्ना मजा आंदा। ये अल्लाह पाक दी मेहरबानी है। लोग अपने गंदे यारां दी खातर की कुछ करते फिरदे ने, रब दी मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने सानू अपने प्यार अंदर इस महीने भुखिया भी रखना है ते अल्लाह पाक ने प्यासिया भी रखना है। ये अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत है। बेटा कैमरे वालिया बैठ जा, खुतबा सुन। तो वक्त जिहड़ा ना जी इहदी बहुत बड़ी कदर करनी। बाकी तुसीं सियाणे बंदे बैठे हो, इस्तकबाल किस तरह करीदा? इस्तकबाल दा तरीका ते आई है ना, सफाई सुथराई करो। जे अंदर अजे भी वेखो ना शरारत आ, मुनाफकत आ, यह गल्लां बड़ियां साफ ने। इन्हां चीज़ां नूं समझण तो बगैर 30 रोजे बड़े थोड़े ने। 30 साल 20 रोजे रख लो तो अल्लाह हर शह बंदे दे मुंह ते मारदा है। अल्लाह दे हां कोई कदरों कीमत नहीं जे रखदा जिन्हों आ गल्लां ना समझ आईयां। रमजान आंदा है जाड़ा उतारन, रमजान आंदा है सफाई करन। अल्लाह वास्ते अंदरों हसद खत्म करो, तुहाडा नसीब किते नहीं जांदा। ना किसी दे बाड़े पड़ास कड्डो। जिन्हों रब ने इज्जत दे दी है उन्होंने अल्लाह ने दे छड्डी है। जिन्हों अल्लाह ने गड्डी सोहनी दे छड्डी है, तेरे नसीब च होई ते तैनूं भी मिलेगी। तो सब तो पहले सफाई सफराई वाला मामला लाजमी करो। कई बंदे माइंड ना करो होंदे मजहबी ने, पर एडे शरारती, एडे मुनाफिक, एडे दिल दे कोड़े, इंज उन्हां दा ना मतलब कि सुकड़िया होया मुरझाए हुए फुल नालों भी ज्यादा सुकड़िया होया उन्हां दा दिल हुंदा है। सफाई सुथराई अंदर मांझा फिरो, हसद कड्डो, बुगज कड्डो, नफरत कड्डो। और मैं तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के ना बैठे बैठे आम माफी दा ऐलान कर दियो। हौले होके रमजान उल मुबारक दे रोजे रखो, वरना यह सारा मामला खूह खाते जे। कई हदीसां ते ऐतां दा मैं तुहानू तर्जमा दा छड़िया और तुसीं समझ रहे हो कि अजे मैं खुतबा शुरू नहीं कीता, मैं कई किताबां दा खुलासा तुहाडे सामने रख दिता जे हुण तक। वेखो ना किड्डी खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह, कलीन प्यारा है। अच्छा इत्थे जाड़ा लगा होवे, ठीक है, इत्थे घट्टा पिया होवे, इत्थे गंद लगा होवे ते इत्थे तुसीं 50,000 दा परफ्यूम ही छिड़क दो ते उच्ची बोलो खुशबू आनी। ते रमजान इन्ना कीमती महीना है मेरे भाई, जे सफाई सुथराई वाला मामला नहीं तो बड़ा खतरे वाला मामला है। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के हुण गल शुरू करिए। एक तो वक्त जाए नहीं करना, दूसरा इस्तिकबाले रमजान बिल्कुल नक़ीउल क़ल्ब, शरह सदर दे नाल, साफ सुथरे दिल दे नाल। ओ कोई नहीं यार पाऊ इधर वे
ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਯਾਰ, ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹਾ, ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਢਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੰਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਗੰਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੌਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕਬਾਇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਿਦਤ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਹਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਸਜਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਜਮਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਓਏ ਭਾਊ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਹਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਹਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਮਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਸਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਬੜੀ एहसान फरामोशी, बड़ी बड़ी निमक हरामी और बड़ी बड़ी ज्यादती करने वाले रिश्तेदार यार बेली सज्जन मुनाफक मामले चलते ने। लेकिन अपने दिल नूं पाक साफ रखो, किसी ते जुल्म ना करो, किसी नूं जवाब ना दियो। फिर वेखना अल्लाह तबारक व तआला तुहानूं रमजान दियां किन्नियां बरकतां दिंदा। फिर सीधा नूर इंज तुहाडे कलेजे ते तुहाडे दिल ते उतरेगा। फिर तुहाडे मुंह दी हवाड़ जिहड़ी है ना, अल्लाह अकबर, वाह मालका इन्ना भी प्यार कर छड़ना। कारी साहब मैं ते जदों दी हदीस पढ़ी है, नशा ही बड़ा वकरा है। बंदे दा मेदा खाली होवे ते अंदरों जिहड़ी हवाड़ आउंदी है ना, बू आउंदी है ना, बीवी भी आंदी है हाजी साहब मुंह परा कर लो, मौली साहब मुंह परा कर लो, पुत्र भी आंदे ने अब्बू जी जरा साइड ते हो जाओ। पर अल्लाह फरमांदे ने बंदिया तू मेरे प्यार च भुखा प्यासा है, तेरी ये हवाड़ मैनू कस्तूरी नालों भी बेहतर लगदी है। ते हाजी साहब जी जे साडे मुंह दी हवाड़ अल्लाह पाक नू कस्तूरी नालों बेहतर लगदी है ते सजदियां च रोना अल्लाह नू किन्ना क पसंद आएगा। तो इन्हां चीज़ां दा तमहीदी तौर ते ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिहड़ियां मैं तुहाडे सामने कीतियां ने। चलो माशाअल्लाह रोज़ियां दे नाल नाल तरावियां दे नाल नाल बात मुकम्मल हो गई है। हुण इंशाअल्लाह नमाज खड़ी करने आ। सिर्फ 3 क बातां सुन लो कि रमजान च इन्हां दा रोज़ियां दे नाल तरावियां दे नाल तिलावत कुरान शरीफ दे नाल इन्हां 3 चीज़ां दा तुसी बड़ा ख्याल करना है। फिर बड़ा टॉप क्लास इंशाअल्लाह टॉपर बन के इंशाअल्लाह आला नंबरां दे अंदर तुसी अल्लाह पाक दी जन्नत दे मेहमान बनोगे। फिर एक बारी दुआ कर लीए, अल्लाह सानू रमज़ानुल मुबारक दी कदर करन दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह सानू रमज़ानुल मुबारक च आला नेकियां हासिल करन दी तौफीक अता फरमा दे। लो जी, बिलखुसूस 3 चीज़ां दा बड़ा ख्याल रखना है। हुण जरा पहली गल तवज्जो दे नाल सुनना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे फरामीन तो पता लगदा है, कुरान पाक तो पता लगदा है। रमज़ानुल मुबारक दे अंदर इस वक्त दा बड़ा कदर करिया जे, इस वक्त इस जिक्र दा बड़ा कदर करिया जे। मैं तालिब इल्म ने अल्लाह पाक दी तौफीक नाल जिन्ना रमज़ानुल मुबारक नू पढ़िया है और जितने फजाइल नू पढ़िया है, रमज़ानुल मुबारक दे अंदर मैनू एद नालों ज्यादा बरकत वाली घड़ी नजर नहीं आई, एद नालों ज्यादा बरकत वाला वजीफा नजर नहीं आया। कोई शक नहीं, तुसी रमज़ानुल मुबारक दे अंदर सूरज निकलन तो पहले भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दे ही पढ़ोगे, सूरज डुबन तो पहले भी सुबहान अल्लाह व बे। अच्छा, ये भी वजीफा सुन लो, सूरज तुलू होने तो पहले फजर तो बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दे ही, सब तो बेहतरीन वजीफा है। और अफ्तारी दे करीब जेड़ा टाइम है ना, ये टाइम जे सुबहान अल्लाह व बिहम्दे ही या सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दे ही, सुबहान अल्लाहिल कबल तुलूइ शम्सी व कबल अल गुरूब। ए अल्लाह ने कुरान शरीफ आखिया है कि सूरज उगे भी मेरी तस्बीह बयान करया करो ते सूरज डुबे भी मेरी।
یہ اندر کوئی شک نہیں کہ سورج طلوع ہون تو پہلے اللہ دی تسبیح بھی تسی پڑھو گے، سورج ڈبن تو پہلے بھی سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے۔ لیکن حضرات ذی وقار رمضان المبارک دے اندر انہاں لوگاں لئی بھی آسانی ہو جاندی ہے جنہاں لئی سارے سال آسانی نہیں، جڑے 11 مہینے میں نہیں اٹھ دے۔ رمضان المبارک دے اندر روزیاں تے تراویحاں دے نال اس گل دا بڑا خیال کرنا ہے۔ کیڑی گل؟ دو قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھ کے پھر میں گل دسنا۔ فرمایا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کتے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ رمضان المبارک دے اندر جڑا سحری دا ٹائم ہے صرف سحری کھان اندر نہیں جے گزارنا۔ رمضان المبارک اندر جڑا سحری دا ٹائم ہے اس ٹائم پڑھیا کرو اللہم اغفر لی، اس ٹائم پڑھیا کرو استغفر اللہ، اس ٹائم پڑھیا کرو استغفر اللہ العظیم، اس ٹائم پڑھیا کرو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس ٹائم پڑھیا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے جڑیاں میں قرآن پاک دیاں دو ایتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ سحری ویلے اٹھ کے استغفار کردا ہے، سحری ویلے اٹھ کے کہندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، میرے پاپ معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ سحری ویلے اٹھ کے استغفار کردا ہے، اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا تے نبی پاک بھی فرما رہے نے اسی اونوں دنیا بھی عطا کر دینے ہاں تے مرن تو بعد جنت خیر دے سارے خزانے عطا فرما دینے ہاں۔ بلکہ صحیح البخاری اندر میں پڑھیا اللہ پاک اس ویلے اعلان کر دینے حل من مستغفرن، ہے کوئی میرے کولوں معافی منگن والا؟ اور جی میں تین گلاں کرنیاں سن، ایک مکمل ہو گئی ہے تے دوسری دھیان نہ سنیو، اے وقت ضائع نہیں جے کرنا۔ دیکھو لقمے لقمے تے نالے سحری کھاؤ نالے کہو استغفر اللہ، اللہ میں سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے نوواں تک گناہاں چ ڈبیاں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا کئی خواتین آندیاں نے شیخ صاحب ساڈے نال گھر دے اندر بڑی زیادتی ہو جاندی ہے، افطاری ٹائم اسی کچن چ ہونیاں تے سحری ٹائم اسی روٹیاں بنا رہیاں ہونیاں تے اسی تے ذکر اذکار کیویں کریے، اسی تلاوت کیویں کریے؟ کرمالیو کچن دے اندر نالے سحری بناؤ تے نالے زبان نال استغفر اللہ پڑھو، نالے سحری بناؤ تے نالے اللہم اغفر لی پڑھو، نالے سحری بناؤ نالے سید الاستغفار پڑھو، نالے سحری بناؤ تے نالے کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ خواتین نو فکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تانوں روزے دا ثواب بھی دیندا ہے، روزہ رکھوان دا ثواب بھی دیندا ہے، روزے دی سحری بنان دا ثواب بھی دیندا ہے۔ تے بیبیو دھیان نہ سن لو، جویں مصلی تے بیٹھ کے تسبیح پھیرن والی بیبی نو اللہ ثواب دیندا ہے، ایویں کچن اندر سحری تے افطاری تیار کرن والی عورت نو بھی اللہ اجر و ثواب عطا کر دینے۔ حاجی صاحب ایڈی سحری بنانی ہے نا وقت ضائع نہیں، کئی عورتیں سمجھدیاں نہیں ساڈا وقت ضائع ہو جاندا ہے۔ اللہ دی بندیو بچے نو کھوانا، خاوند نو کھلانا، ماں باپ نو کھلانا، تسی تے دوہرا تیرا پتہ نہیں کئی گنا اجر لے جاندیاں جے۔ بس اہتمام کرو کہ سحری نالے بناؤ، افطاری بناؤ تے استغفار تہاڈی زبان تے رہنا چاہیدا ہے۔ اچھا اے بھی ایک گل ذہن چ رکھیو، جیڑا بندہ دیکھو جی میں 2 دی پوائنٹ تہاڈوں گل دس رہا، جیڑا بندہ چاہندے نا شیخ صاحب کسے بابے کو نہ جانا پوے، ملنگ کو نہ جانا پوے، شیخ صاحب جی جمعہ پڑھان آ ہی گیا ہونا کہ کوئی راز دے دیو کہ در در دے تکیاں تو میں بچ جاواں، بس سحری ویلے اٹھ کے رب سامنے وچ جایا کر تے استغفار اپنے رب دے سامنے کریا کر۔ اللہ فرماندے نے بندیا میں تینوں خیر تے خوشی دے سارے خزانے عطا فرما دیاں گا۔
من دیاں مراداں پوریاں ہوندیاں جڑا اس ویلے اٹھ کے استغفار کرے. اچھا ایک اور گل بھی سن لو, المستغفر من الذنب وهو قائم علیہ کالمستہزی بربہ, اے بھی گل ذہن چ رکھیو. اس ٹائم جے استغفار کرنا ہے نا تے پھر حرام زندگی چو کڈ کے کرنا. ہن ویکھو نا ایک بندہ سود چھڈدا نہیں, اچھی بولو رشوت چھڈدا نہیں, اچھی بولو زنا چھڈدا نہیں, اچھی بولو ظلم چھڑدا نہیں, کہ وہ پھر سحری ویلے اٹھ کے آندا نا استغفر اللہ استغفر اللہ. بعض علماء کرام نے لکھیا ہے وہ استغفار نہیں کردا, وہ بدبخت رب نال مذاق کردا ہے. وہ بدبخت انسان رب نال مذاق کردا ہے. جے استغفار کرنے تے گناہ چھڈ کے کر, رشوت چھڈ کے کر, سود چھڈ کے کر, ظلم چھڈ کے کہ استغفر اللہ. ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز, منگن والے کارن کھلا او دی رحمت دا دروازہ, تے چھڈ دروازہ مولا والا جو غیران دے در جاوے, اور نہ مراد روے وچ دنیا تے کدی مراد نہ پاوے. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. جتھے بھی رہو گے, جس حال چ بھی رہو گے, اللہ فرماندے نے نیکیاں چ ایک دوجے تو اگے ودو. ادھر ویکھو, پلاٹ بنان چ اگے نہ ودو, دنیا کمان چ اگے. او کرم والےو, جنی دنیا بہتی کٹھی کر لو گے اونی مسئولیت بہتی ہے. اونچی بولو جواب طلبی اونی. ایک تے حاجی صاحب ہے بڑی ہرس و حوث ہے, سانو کسی نے اینی بھی قاری صاحب ونڈ کر کے نہیں دسیا. اور دنیا گزر گزارے دی چنگی ہے, جنی وداؤ گے اونی مسئولیت ودے گی. یہ اونا سیک ہے, اونا جواب زیادہ دینا پائے گا. جنہ بندیاں نو ہر ویلے پیڑ تو جیب, جیب تو پیڑ, پیسے دی فکر ہے نا, تلاوت دی فکر نہیں, بخشش رحمت دی فکر نہیں, رب وال دھیان نہیں, انہاں دی خدمت میں گزارش کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے پیسے روپے والے اللہ پاک نے جنت دے بوئے تے ڈک لینے نے, تے جڑے گزر گزارے والے ہوئے اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر فرماندے نے میں جنت دے بوئے تے کھڑا سا تے میں ویکھیا گزر گزارے والے بندے تڑا تڑ اللہ پاک دی جنت دے مہمان بندے جا رہے ہیں. حضرات عزیز وقار رمضان المبارک دی اندر اس گل دا بڑا خیال رکھنا ہے. سوگند رسا سرے دے گنڈ, سحری دا جڑا ٹائم ہے کوشش کرو آپ قیام اللیل کرن تو بعد نالے سحری کھاؤ نالے استغفار کرو. بس اے ہی تہاڈی تسبیح ہوئے. بے اولادو اللہ اولاد عطا کرے گا, بیمارو اللہ شفا عطا کرے گا, تنگ دستو اللہ تانوں خوشحال بنائے گا. کسے در تے جا کے کوئی چھلا کڑا تویز لین دی لوڑ نہیں. سحری ویلے اٹھو تے اپنے رب دے سامنے استغفار کرو. لو میں دعا کرنا محبت میں آمین کہنا, اللہ سانو سحری ویلے اٹھ کے استغفار دی توفیق عطا فرما. 11 مہینے چلو موقع نہیں ملتا تے ماشاءاللہ رمضان المبارک دی اندر ہے تقریباً اللہ ہر مسلمان نو جے دل چ ایمان دی رتی ہے نا اللہ پاک موقع عطا کر دیندے نے. اللہ سانو سحری وقت دا استغفار نصیب فرما دے. اے وقت تے اے وظیفہ رمضان المبارک دی اندر سب نالوں زیادہ ٹاپ. حضرات عزیز وقار جڑی ہن میں تواڈے نال دوسری گل کرنی ہے. تانوں پتہ نا رمضان المبارک شہر دعا ہے. کی ہے شہر دعا دا معنی ہے دعا دا مہینہ ہے. کیڑا مہینہ ہے؟ تے دعا منگنی کنج ہے. بس اے طریقہ دوسرا دسنا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے پارے دے اندر جتھے رمضان دیاں ایتاں آئیاں, روزے دیاں ایتاں آئیاں, وچکار اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
دوسری گل میں تانوں اے دسنی ہے، بھلیو نا شہر دعا جے، اے شہر دعا جے، دعا والا مہینہ جے، اے قبولیت والا مہینہ ہے۔ سحری تو لے کے افطاری تک جنی دیر روزے دی حالت رہنا ہے، قبولیت ہی قبولیت ہے، قبولیت ہی قبولیت ہے۔ سحری دا ٹائم ہی قبولیت ہی قبولیت ہے۔ کوئی نہ کوئی لفظ پڑھدا رہیا کر، اللہم اغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسر۔ پنجابی جی کہندا رہیا کر، اللہ پتر نہیں پتر دے دے، تیرے پیار چ بھکھاں، اللہ صحت نہیں صحت دے دے، اللہ فلانی پریشانی ہے دور کر دے۔ مسلمانوں رمضان المبارک دا مہینہ اے دعاواں دی قبولیت دا مہینہ، اینو شہر دعا بھی کہا جاندا ہے، اینو دعا والا مہینہ کہا جاندا ہے۔ پر دعا دا طریقہ اسی ایک بھول گئے ہاں۔ اج جو میں تانوں دسنا چاہنا، دعا دے اندر اللہ پاک دے نام بڑے پڑھیا کرو، اللہ پاک دے ناماں دا واسطہ دیا کرو، اللہ پاک دے ناماں دا وسیلہ دیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ پاک دے بڑے بڑے پیارے نام نے، توجہ نہ سنو، اللہ پاک دے بڑے بڑے پیارے نام نے، تے فرمایا جڑا اللہ نو اللہ دے نام لے کے پکار دے، اللہ ناماں دی برکت دے نال بندے دی پکار نو قبول فرما لیندے نے۔ میں تو ایک واقعہ سنانا، ذرا توجہ نہ سننا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یار ویسے نا کوشش کر کے نا حاجی صاحب اے سورہ حشر دیاں نا آخری 3 نیتاں یاد کر لو، اے دے اللہ پاک دے کنے سارے ناماں دا ذکر ہے، تقریباً گنیا جے کو 15 16 17 نکل آنے جے۔ انہاں نو نفلاں دے اندر پڑھیا کرو، فرضاں دے اندر پڑھیا کرو۔ اجازت دو تے ایک دفعہ میں پھر پڑھ کے سنا دیاں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لو جی، جے بندے نو اللہ دے ناماں نال پیار ہو جائے نا حاجی صاحب، او دا من بڑا بھریا رہندا جے، ککھاں دی کلی چ بھی اونوں اتنا کہ سواد لبدا ہے نا، او کہندا میرے ورگا بادشاہ کوئی نہیں، میرے ورگا وزیر کوئی نہیں، میرے ورگا منسٹر کوئی نہیں۔ مائنڈ نہ کریو، اے جڑا بندہ ڈگیا ڈگیا کھلریا ویران ویران، ادھر ویکھیو، صحت بھی ہے سو، گھر بار بھی ہے سو، سارا کچھ ادھر کو ہے گا، لیکن پھر بھی اندر ویرانی ویرانی ہے۔ بیٹا تیرے اندر اللہ دے ناماں دا نور نہیں۔ اس رمضان المبارک دی اندر الحمدللہ میں تقریباً 2 سال لگا کے بیت اللہ چ بیٹھ کے مسجد نبی چ بیٹھ کے اس کتاب نو مکمل کیتا ہے۔ اسماء حسنہ ایک ورقے تے اللہ دے ایک نام دا تعارف، 99 ورقے 99 اللہ دے ناماں دا تعارف۔ اب بیٹا تیری رمضان بک کے میں کوئی تیری مسجد کے اندر رسمی جمعہ پڑھان نہیں آیا، ایک فکر لے کے آیا۔ سحری ویلے اٹھو، استغفار کرو، گناہ چھڈ کے استغفار کرو، تے کم از کم رمضان المبارک دے اندر اللہ دے 99 نام یاد کرو۔ مثال دے طور تے تسی اللہ دے کولوں رزق لینا ہے نا، توجہ بیٹے، میں زندگی دے مسئلے حل کرنے چاہنا، ہاتھ چوک کے نا تعریفاں اللہ دی کر کے کہنا اللہ کتھے جاواں، رازق بھی تسی جے، بولیا جے رازق بھی، سارے نے بولے رازق بھی، رزاق بھی، غنی بھی، مغنی بھی، وہاب بھی، موتی بھی،
اللہ جی سارا کچھ تسی جے تے دسو میں کدے در تے جا کے منگا. اللہ تیرے در ورگا در کوئی نہیں, اللہ تیرے گھر ورگا گھر کوئی نہیں, تے تیرے ناماں ورگے کسے دے نا کوئی نہیں. بیٹا جے تو اپنی بیٹی نو 99 نام نہیں نہ یاد کرائے, اگر اپنی ہمشیرہ نو 99 نام نہیں نہ یاد کرائے, اگر اپنی بیوی نو 99 نام نہیں نہ یاد کرائے, جے تیرے گھر اندر اللہ دے ناماں دا ذکر نہیں سمجھ, تیرا گھر نور تو خالی ہے. حاجی صاحب معاشرے دی بہت بڑی غفلت فی اول فرصت دی اندر. چلو دعا کرو اللہ 30 روزے پورے نصیب فرمائے. کہ 29 والے بہتے بیٹھے ہو, اللہ 30 روزے پورے نصیب فرمائے. تے جے ماشاءاللہ بندہ روزانہ دے 3-4 بھی یاد کرے تے پھر عید پڑھن دا مزہ نہ آ جائے. حاجی صاحب ہن واقعہ سنیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی اور اللہ پاک نہ گلاں پہ کردے نے, میرے ویکھو دعاواں کردیاں پتہ کی کہندے نے, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کنے برے نا اللہ دے نام پیا پڑھے دعاواں چ. پھر سنیو, اللہم انی اسألک, اللہ جی میں تواڈے کو منگن لگا, میں مانگتا تو میرا داتا ہے. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ, دیسی ترجمہ کر کے ایمان تازہ کرنا. آندا یا اللہ میں تواڈے کولوں منگن لگا تے منگن تو پہلے میں دسن لگا میرا تواڈا رشتہ کی ہے تے میں تانوں سمجھدا کی ہاں. اللہ میں تواڈے کولوں منگن لگا تے منگن تو پہلے دسن لگا کہ تواڈے تو سوا میرا ہور کوئی اللہ نہیں, میرا اللہ صرف تو ہے. لا الہ الا انتا, تیرا ربا تیرے تو سوا میرا ہے بھی کوئی نہیں. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک, اے دعا اے دی اندر میں الحمدللہ اے بھی لکھ دیتی, الاحد کڈو گے نا او دے چی دعا مل جائے گی. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اوے لوگو جڑے چاہندے ہو دعاواں قبول ہو جان, دسو ادنا وڈی گارنٹی میں کتھوں لے کے آواں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ درویش جی اللہ دے نام لے لے کے رب کو منگن لیا کہ تسی میرے اللہ جے, تسی احد جے, تسی سمد جے, اللہ تسی شریکاں دی شراکت جو پاک جے. نبی پاک نے فرمایا مینوں اس اللہ دی قسم ہے جے دے ہاتھ وچ میری جان ہے, جیڑا بھی بندہ کلمہ پڑھ کے تے نہ پڑھ کے رب کولوں منگ لیندا ہے, اللہ انہاں ناماں دی برکت دے نال بندے دی مانگت بندے نوں عطا فرما دیندے نے. فرمایا اللہ پاک دے 99 نام نے, ان للہ 99 اسما, 99 نام نے, تے جڑا انہاں نوں محبت نہ یاد کر کے اے دے مطابق عقیدہ بنا لیندا ہے, فرمایا دخل الجنہ, اللہ جنت دا مہمان ہی بنا دیندے نے. لو جی منٹ میرے کو زیادہ تو زیادہ 7 8 10 رہ گئے نے. آخری گل سنو پھر انشاءاللہ میں اپنی گل نو ختم کرنا. رات عزیز وقار میں دسنا اے چاہنا رمضان المبارک دے اندر سحری ویلے استغفار نہیں جے بھولنا. دوسری گل جی اللہ تبارک و تعالی دے ناماں نو یاد کر لو, دعا میں کرنا محبت نال من کر دیو. اللہ پاک سانو اپنے ناماں دی محبت نصیب فرما دے. اللہ پاک سانو اپنے نام یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ بڑی محنت دے نال, بڑی محبت دے نال میں اپنے مسلمان بھائیاں واسطے ذخیرہ مکے مدینے دے اندر اکٹھا کیتا ہے. اے دی اندر عقیدہ, اللہ دی محبت, اللہ دے نام موجود نے. جڑے ساتھی حاصل کرنا چاہن باہروں حاصل بھی کر سکتے نے. خود بھی پڑھو, بچیاں نو بھی پڑھاؤ, خود بھی یاد کرو. ویکھو میں تے کہنا اگر کوئی بندہ مینوں کہے نا شیخ صاحب پھر پتہ نہیں جمعہ پڑھانا جے نہیں جی پڑھانا, اج قبولیت دا راز دیو. بیٹے ایدے چ میں جڑے نام لکھے نے نا اے میں الف با تا حروف تہجید اعتبار نہ لکھنے. مثال دے طور تے الف اندر سارے الف تو جڑے اللہ دے نام شروع ہوندے نے الف چ آ گئے. مثلا اللہ, الاحد, الاعلی, الاکرم, الالہ, الاول, الآخر, الف والے الف چ آ گئے. بعد اللہ دے تقریباً 4 نام نے. کنے؟ الباطن, الباری, البر, البصیر. تا تو اللہ دے کنے نام شروع ہوندے نے. وہ اے بڑا آسان طریقہ ہے, صرف ایک. کنے دسو ہاں کیڑا؟ التواب. التواب
اسی طرح الف با تا سا جیم دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے گھراں چ اپنے بچیاں نا ایہو جہا اللہ ماحول بنان دی توفیق عطا فرمائے. حضرات عزیز وقار فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور لوگوں رب دے نام یاد کرن چ ایک دوجے تو اگے ودو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کسے بھی کھوڈ چ وڑ جاؤ گے اللہ اتھوں بھی کڈ کے تانوں اپنی عدالت اندر کھڑا کر لوے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تہاڈا اللہ پاک ہر شے تے قادر قدیر ہے. حضرات عزیز وقار میں بڑے اختصار دے نال استقبال رمضان بیان کر دیتا ہے. رمضان المبارک دے اندر روزیاں دے نال نال تراویحاں دے نال نال جڑے چیپٹر اسیں بھول گئے ہیں، یقین کریا جے میں بڑے بڑے مذہبی گھرانیاں دے بچے ویکھے نے سحری ٹائم اٹھدے ہی نہیں، اٹھن گے تے 10 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے اکھاں پونجدے بس ادھے ستے تے ادھے جاگدے روٹی کھا کے پھر لیٹ گیا. بیٹا اے نور منگن دا وقت ہی، اے استغفار دا وقت ہی نہیں. نماز عید پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ دے 99 نام حفظ کرن تو بغیر. تیرے ملک پاکستان اندر شرک دی وجہ، بدعت دی وجہ، ظلم دی وجہ، حرام دی وجہ، میں طالب علم نے جنہ سروے کیتا پوری دنیا تے میں اس نتیجے تے پہنچیا ساڈے معاشرے اندر بربادی دی وجہ ہے کہ سانو اللہ پاک دا صحیح تعارف حاصل نہیں. پتر کتے تینوں رب دی صحیح معرفت ہو جائے، ظلم کردہ پھرنا تو تے اچھی ساہ بھی نہ لوے. جنہیں شیر نو اینی گرج دیتی ہے اس رب دا کنا روب ہوئے گا، اور جنہیں سمندر نو اینیاں موجاں دیتیاں نے اور تیرا رب کنا طاقتور ہوئے گا. جنہیں سورج نو اینا نور دیتا ہے اس رب دا نام نور ہے، اس رب دا نور کیسا ہوئے گا. کلیجے پھٹ دینے اور اللہ دی محبت دے نال دل چمک دینے، جنہ دلان دے اندر اللہ دے نامہ دا نور اتر دے. جنہ جادو، جنہ ٹونا، جنہ نظر بد، یہ چیزاں سی آپ اپنے گھر چ پالیاں نے اللہ دے نامہ نو کنڈ کر کے. ورنہ اللہ دا ایک نام ہے المؤمن. کی نام ہے؟ ہر شرط و امن دینے والا. وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ نبی علیہ السلام سلام پھر کے پاج کی پڑھ دے سن. اللہم انت السلام. حضرات عزیز وقار ہن میں تیسری دی آخری گل کرنی چاہنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور لوگو ایمان والےو روزے رکھو، اس نال بندے چ تقوی پیدا ہوندا ہے. تسی روزے نہیں سو صرف رکھ رہا ہے، تواڈے تو پہلے لوگ بھی روزے رکھ دے رہے نے. رمضان المبارک دے اندر سحری تے استغفار بہت وقت جے، بہت عالی شان ذکر جے. تیسری گل جی اللہ دے نام یاد کرو. لو جی دلوں کہ آمین کرو اللہ سانو نام یاد کرن دی توفیق دے دے. تحریک چلا دیو اپنے خاندان اندر. کئی بندے میں ویکھے نے وہ فوج ٹھیک کرنی چاہتے نے، پولیس ٹھیک کرنی چاہتے نے، وکیلاں نو حالا میرے تواڈے ٹھیک کریا نہ ٹھیک ہونا، ڈر ڈر ہی بولو. اپنا آپ ٹھیک کر، تو نہ تے اللہ دے یاد کر، باقی گلاں چھڈ. تینوں ٹھیکہ دیتا رب نے فوج ٹھیک کرن دا. جدوں اس لیول تے پہنچے گا فوج ٹھیک کری، جج ٹھیک کری، وکیل ٹھیک کری، بیٹی دا عقیدہ ٹھیک کر، اینوں رب دے نام دے کے جا. اپنی سسٹر، اپنی ہمشیرہ دا ترلا مار، اے جے رب دا تعارف تے اللہ دے نامہ دا بہت بڑا خزانہ. تیسری گل اے رمضان المبارک شہر الخدمہ والمحبہ، اللہ دے بندیاں دی خدمت کرن دا مہینہ ہے تے اللہ دے بندیاں نال پیار کرن دا مہینہ ہے. سحری ویلے اٹھ کے استغفار بھی کرنا ہے، اللہ دے نام یاد کرنے نے. آخری طالب علم دی گل میں نماز کھڑی کر لگا. اور تیسرا کام وے اللہ دے بندیاں نو پریشان نہیں کرنا، انہاں دا جینا حرام نہیں کرنا. پتر انہاں واسطے تنگی کھڑی نہیں کرنی، جنہیں جوگا محبت بھی کرنی ہے تے خدمت بھی کرنی ہے. صحیح البخاری دے اندر میں پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے، بلکہ صحابہ ارشاد فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک دے اندر
ہوا اونی تیز نہیں سی چلدی جنی تیزی دے نال اللہ دے نبی صدقہ کردے سن. من الریح المرسلہ، ہوا ایڈی تیز نہیں چلدی. بینک بیلنس کھول، بوریاں تجوریاں کھول، سب تو پہلا تیرے قریبی رشتہ داراں دا حق ہے، پھر تیرے محلے داراں دا حق ہے، پھر تیرے جماعتیاں دا حق ہے. ہوا ایڈی تیز نہیں چلدی جنی تیز نبی علیہ السلام خرچ کرتے سن، لوگوں دیا ضرورتاں پوریاں کرتے سن. اور تمہیں پتا نبی علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی روزے دار دی روزی افطار روزہ افطار کرواندا ہے، جنہ اجر اللہ روزے دار نو دیندا ہے اونا ہی اللہ روزہ افطار کران والے نو بھی عطا کرتا ہے. اور کوشش کرو گھراں چ راشن کر لو، لوگوں دے گھراں چ راشن کر لو. افطاریاں دے تکلف تو بچو، جنہ بوفے تو بچ سکتے ہو بچو، سادگی اختیار کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا محبت والا مہینہ ہے، آخری دی سوڑ لو، اتنا محبت والا مہینہ فرمایا اگر کوئی بندہ تاڑے آ کے ہتھی نہیں پی جائے نا، انصابہ احد رو قاتلا. تسی آرام نال بیٹھے ہو، ایک بندے نے ایہو جی گل کیتی کہ تانوں گال بھی کڈ چھڈی، تاڑے ہتھی بھی پی گیا، تانوں ہاتھ چکن دی اجازت نہیں، تانوں گالی دا جواب دین دی اجازت نہیں. تسی کہنا انی صائمن، بھئی اللہ تیرا بھلا کرے میں تینوں جواب نہیں دے سکتا، میں اج رب دی رضا واسطے روزہ رکھے. تے جیڑا روزہ رکھ کے بیوی نو گندیاں گالیاں دے، جیڑا روزہ رکھ کے باپ تے ظلم کرے، ماں تے ظلم کرے، او بیٹا مائنڈ نہ کری، داڑھی مبارک، ٹوپی مبارک، مسجد مبارک، تسبیح مبارک. لیکن جی میں روزہ رکھنا فرض ہے، ایویں لوگوں نو اپنے اشاریاں تو بچانا، اپنے مذاق تو بچانا، تکلیف تو بچانا، یہ بھی تیرے ذمہ فرض ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا تباہ ہو گیا اشارے کرنے والے، ہمز کرنے والے، لمز کرنے والے، کسی دی نیت تے حملہ کرنے والے. تینوں کی پتا اس بندے نے کنے اخلاص نہ نیکی کیتی ہے. اب میں کئی منافقاں نو ویکھیا زبان درازاں نو، ایک بندہ قاری صاحب بڑی محبت نہ نیکی کردا ہے، ٹھیک ہے ماڑا ہے تیرے معیار دی نیکی نہیں ہوئی، تینوں کیڑا دین اجازت دیندا ہے تو دا مذاق اڑا. لو جی میں ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے ہی اختصار دے نال استقبال رمضان اے میرے یوٹیوب چینل عبد المنان تے اے بھی شاہ تک پروگرام آ جائے گا، لوگوں نو لنک کر لو. اور ساتھی ماشاءاللہ الہ آباد تو بھی آئے نے، شہر تو بھی آئے نے، اینا چیزاں نو عام کرو. ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کئی روزے دار ایسے نے فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ نو انہاں دے بھکھے پیاسے رہن دی کوئی لوڑ نہیں. فرمایا جڑا جھوٹ نہ چھڈے، جھوٹے کام نہ چھڈے. فرمایا کئی روزے دار کل قیامت دا دن ایسے ہون گے انہاں نو اللہ دی بارگاہ جو سوائے بھوک تے پیاس دے کچھ نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لگا آؤندا رب دا پرونا جی، لگا آؤندا رب دا پرونا جی، پھر نے قسمت نال آنا جی. جے کتے زندگیاں رہیاں انسان دیاں واہ رون کا ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، ہندی رب دی عام منادی، منادی اعلان ہندی رب دی عام منادی، کرو گناہاں دی بربادی. رتاں آ رہیاں نے رب نو منان دیاں، راتاں آ رہیاں نے رب نو منان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اے گھڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑیاں نے، پئیاں رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں. اللہ سانو سحری دا استغفار نصیب کر دے، اللہ سانو اپنے نام یاد کرن دی توفیق عطا کر دے.
لے جاؤ اپنے خاندان اندر، لے جاؤ اپنے بچیاں اندر، انعام مقرر کرو. بیٹا سنائے گا تیری ڈبل عید، بیٹی سنائے گی 99 نام تیری ٹرپل عید. انہاں ٹکیاں دی کی اوقات ہی. اور کسے نو تکلیف نہ دیو. اے شہر الخدمہ والمحبہ. واللہ تسی غور نہیں کیتا، میں اللہ دے فضل نال پورا دین ہی تواڈے سامنے 40-45 منٹاں اندر رکھ دیتا ہے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک اس مرکز نو قیامت تک آباد تے شاد فرما، اللہ دیاں رونقاں دوبالا فرما. میں اپنے بڑے پیارے بھائی افضل گجر صاحب دا شکر گزار ہاں جنہاں دی خصوصی دعوت تے تواڈی ملاقات میرے واسطے آسان ہوئی. اور میں حیران ہاں کہ موسم دی نزاکت اور ایک سائڈ تے ہون دے باوجود تسی انی کثرت نال آئے ہو. اور جی میں شروع تے دسیا کہ کئیاں دوستاں نو مغالطہ لگ گیا الائڈ کالونی الائڈ ہاسپٹل دا. باہر صورت اللہ پاک سب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما لے. اللہ سانو سحری دا استغفار نصیب فرما دے، اپنے نام یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے. اور یا الہ العالمین سانو اپنی زبان دے شر تو ہر مسلمان نو بچان دی توفیق عطا فرما دے. بد نصیب انسان ہے جڑا اس مہینے چ بھی نفرت ظلم اور زیادتی والا معاملہ کردا ہے. خوش نصیب وہ انسان ہے جڑا عام معافی دا اعلان کر دیندا ہے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا فیصلہ بدیا کی جھگڑا، اچھی بولی نہ تو رہنا. بس یار جنازہ اٹھ جانا ہے. سمجھ لا غنیمت آ کہ اللہ پھر رمضان آ گیا، تیری مہربانی. کو 2 نفل پڑھ کے شکر ادا کر، اللہ میں امن چاہ، میں صحت چاہ، میں ہاسپٹل نہیں، میں جیلے نہیں، میں معذور نہیں. فرضاں دی پابندی کرے آجے. میں چوئی صاحب ایک مفتی عرب دا فتویٰ پڑھ کے حیران ہو گیا. انہوں نے آکھا ایک بندہ ساری رات ترابیاں چ روندا رہے، گلیڈو سٹدا رہے تے جی انہیں زور دی نماز جماعت نہ نہیں نہ پڑھی تے ایک بندہ زور دی نماز جماعت نہ پڑھ لوے تے رات نو تراوی نہ پڑھے. فرمایا ساری رات تراویاں پڑھ کے گلیڈو سٹن والا بندہ زور جماعت دے نال پڑھن والے بندے دے اجر و ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرائض دی پابندی اول صف. ایک کو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. تے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں تو سمجھنا سا کہنا کہ بلڈنگ ہی بڑی سونی کھڑی کیتی ہے تے سونی بلڈنگ کھڑی کر لینا بھی بڑا کمال ہے، پر ایڈا بڑا کمال نہیں. لیکن حیران میں ہویا ہوا کہ جنی بلڈنگ سونی ہے اُنّا ہی ایتھے تعلیمی سسٹم ہی بڑا سونا ہے. التقویٰ سکول سسٹم ماشاءاللہ. عمار بھائی بڑے سالے نوجوان نے، ساڑھے شیخ صاحب دے بیٹے نے، اور بھائی مہر عبداللہ صاحب، میاں طاؤ الرحمان صاحب، بھائی افضل صاحب، شبیر صاحب، بھائی عبد الرحمان صاحب، دیگر احباب ماشاءاللہ. بڑا ہی اچھا اتنے دین دا کام ہو رہا. بزرگو تہاڈیاں نسلاں دا بیڑا غرق ہے تہاڈے سکولاں والے کر رہے جے. تہاڈیاں نسلاں دا بیڑا غرق ہے کالجاں تے یونیورسٹیاں والے کر رہے جے. تعلیم دے نام تے جو ڈانس جو آوارگی. اج صاحب نوں دسو جیڑا ٹیچر آپ بے نماز آ تہاڈے پتر نوں کی دے گا؟ جیڑی مس تے میڈم آپ فیشن پرست آ تہاڈی دھی نوں کی دے گی؟ اور اس ٹائم میں پچھلے خطبے بھی آکھیا ہن بھی آنا گورنمنٹ نو کرن والے کام نے. ٹھیک ہے ساڈے کوٹھے ٹاؤ، بازار ٹاؤ، سب کچھ ٹاؤ، پر اللہ دا واسطہ ہے تعلیمی ادارے بہتر کرو. ایتھے فحاشی پھیل رہی جے. جنی دیر تک نوجوان لڑکے لڑکیاں کالجاں یونیورسٹیاں اکٹھے پڑھتے رہن گے اللہ دی قسم ساڈا ملک تباہ ہو جائے گا. اینا بابیاں دے ذریعے ساڈے تک جڑی غیرت آئی ہے نا، شرم آئی ہے نا، اس غیرت اور شرم دی لاج رکھو. خود اپنے ہتھی تسی اپنی نسل نو بغیرت بنا رہے ہو، اور ساری ذمہ دار حکومت ہے. اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اے کرنے والے کام جے. سب تو پہلے اسلام بچاؤ. اور اس طرح دے التقویٰ سکول سسٹم جیسا پروگرام کہ جتھے ماشاءاللہ تعلیم بھی ہے،
قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دار اللہ دی بہت بڑی نعمت نے۔ کھبے سجیوں جننے پنڈا چو دوست آئے ہو نا، انہوں اپنا ادارہ سمجھو، اپنا سکول سمجھو، اور پھر ماشاءاللہ ریتی معاملہ، خیر والا معاملہ، توحید دا معاملہ انشاءاللہ توجہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ مینوں عمار صاحب کہہ رہے سن کچھ لین دین دے معاملات نے، تو سارے ساتھی اس سلسلے اندر بھی زیادہ تو زیادہ تعاون کر کے جائیو، چونکہ ان وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سارے ساتھی ادارے نہ تعاون کریو، انشاءاللہ اللہ مال جان چ برکت دے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارکہ جناح کالونی کلیہ دارالقرآن گلبرگ تھانے دے نال انشاءاللہ اوتھے ہوئے گا۔ پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی وفا کیتی اس تو اگلا خطبہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد اندر انشاءاللہ ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔